Okay, kapusog kapamilya, maadjong buntag sa tanan. So, buwan punta sa atong pagpaambit sa pagpakabana. Mga sakit Ito na yalad nga kanta sa atong mga gipili nga wala among serbisyo sakto sa katawhan sa Dios. Kapusog kapamilya, kinahanglan ato yung yampo ni atong mga pinili para moserbisyo og sakto sa katilingban sa Dios. Bakit nagtitiis ninyo? Di ba kayo naaawa sa kalagayan ng bansa? Nalulubog sa problema. Dahil sa iyo, kasakiman, sigmura ay umakala. Habang inyo ninanaw karangyaan atin naman, sana ay makita nyo ang kahirapan ninyo. Taong bayan nagtiis sa mga paandar nyo at sistema mali-mali. Kapangyarihang hawak nyo, gamitin nyo naman ito sa kabutihan ng lahat, hindi sa pansarili nyo. Wala sanang maghihirap kung lumalaban ng patas. Pangarap ng ating bansa, kailan kaya matutupad? Kaunlaran, hinahangat. Okay, kapuso o kapamilya, mga ka-GSK, good morning sa tanan, no? Karon adlaw nga Sabado, sa atong Santo Rosario, kung mapay paghuman natog Rosario, no? Adlaw sa misteryo sa kalipay, no? Kining kalipay, sayod ta, kini mao gyud ni ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo sa gikan sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Maria nangkod siya sa anak sa Dios, no. So mo ni kumbaga mo ni siya ang istorya sa pagkabata sa atong Ginoong Kristo, no. Si Anghel Gabriel, anghel sa Ginoo, may pahibalo kang Maria nga manamkon siya sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. So wala siya ang unang misteryo, ang misteryo sa kalipay nga nagsaysay sa pagkabata sa atong Ginoong Kristo. Unya giawhag gyud ang tanan sa aparisyon sa Fatima nadtong October 13, May 13 to October 13, 1917, no. Gihangyo gyud sa Mama Maria, gihangyo gyud sa mga tao, no. Pinagi sa tulo niya nga gipakitaan nga mag-rosaryo, no, magdasal ng rosaryo upang makamit natin ang kapayapaan at ma-convert yung mga komunista, no, na mahimong demokrasya, no, nasod nga dunay pagtuo sa Ginoo. Pero ang nahitabo, ang demokrasya nato nga nasod nga mopili og mga pangulo, ang mga pangulo na sad ang wala mo serbisyo og tarong, no.
sa Ginoo. So moingon ta nga wala magserbisyo tarong sa Ginoo kay ang katawan sa Dios tingog, ang tingog sa katawan sa Dios tingog biya na sa Ginoo. Nya nagpili ta og representative diha sa legislative body, no, sa Congress o sa Senado para mo serbisyo nato, no, buhat og mga balaod para nato, no, nga mga katawhan sa Dios, no. So ato masinati karon nga halos daghan sa ilaha ang ato mapinili nga wala makaserbisyo og tarong, no. So mana nga gihangyo ta nga magampo alang nila, no. Iampo nato atong mga leader sa nasod o ang atong mga leader sa simbahan. So duha mag leader nato sanglit nganong duha man ni. Dunay tawhan nga leader ug napoy kanang espirituhanon nga leader. Ano kasi kita magong tao, no, composed of two, no. Composed ta sa duha, lawas o kalag, no. Lawas o kalag kana siya mabasa nato sa Genesis 2:7 ang Ginoo pikuha og yuta may porma og tawo wa pa toy kinabuhi, no. So tugikan sa yuta niya iyang gihuypan sa makabuhing espiritu wani siya nga nahimong tawo, no. So yuta plus espiritu equals tawo, no, dunay kinabuhi. So aron makasugod ta, so magampo sa ta atong anyayahan ang banal na espiritu para tayo ay makapag-umpisa, no, para at least makamove on tayo. Okay, ampo sa tayo, ampo tayo. Sandali ha, meron tayong sasagutin. Solo sumahan ug sana po sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, landagi ang among kasipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Hinitas sa among gugma nga among kasing-kasing aron mabati ug tagad sa among sigkatao. Linsi kamigan sa among milad nga mapagbati ug ipalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa Ginoo himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagman balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangit-ngit banwagan namo sa kahayan, diin ang kasub-anan hapayon namo sa kalipay,
O Diyos no agalon itugot kay dili na mo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kay sa paglipay nga kami pagasabton kay sa pagsabot nga kami higugmaon kay sa paghigugma tungod kay diha sa paghatag kita makadawat diha sa pagpasaylo kita mapasaylo ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Salo sa mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso ug kapamilya, padayon ta sa atong pagpakabana no. Og mga ka-GSK, sa dili pa ta padayon sa pagbatbat sa ikaw-pat nga ang sa kaluwasan. Ato sang i-greet o mag shout out sa ta sa atong mga taga-subaybay no nining buntaga sayo kayo ang akong ihado Iko Faelunya is watching no shout out sa imong pamilya ihado anos ano mo pud mo bakasyon nga ri sa Bohol no kay para makaabot gid mo diri sa balay kay para ba mo kaari diri no didto ra mo sa Panlaw ta nagkita dugay-dugay na pud to sa tutuiga to murag bago pa ako atong nag-retire. Og shout out yado sa imong pamilya. Okay. Shout out sad kay Serging Kaduyak sa watching no? Sa atong sister Zinky og Sergio Kaduyak no. Okay kapusog ka pamilya o sa atong mga kapuso o kapamilya nga sa kanunay naga kuan kanato nagasubaybay. Okay, kapusog kapamilya, gahapon di ay nagkuanta no doon tay tigom gahapon sa lungsod no sa parokya sa lungsod sa St. John the Baptist Parish no dito sa Central no Central sa Garcia. So kauban nato sa tigom sa Bible Apostolate sa Baykariat ang 7 ka parokya pero ang nakatambong medyo gamay lang kay ulan unya ang mga maestra pod og maestro nga membro sa Bible Apostolate na coordinator sa Bible Apostolate sa dunay klase ang uban muna nga wa sila makatambong so ang nakatambong lang si Brad Andrew o Brad Julio sa dinha sa host no parish diha sa Sinjan. Daghang salamat Brad Andrew o Brad Julio Dilote niya og sa Kanahiyopon no parokya ni San Isidro Labrador sa Kanahiyopon si Brad Felix sa play ng Brad Felix diya sa kuan sa Kanahiyopon shout out nimo Brad og sa si Sister Jennifer og yang pinangga nga nakaabot pod no nakaabot pod sa maong meeting bisan og layo sila niya gaulan pa gyud so ni apas gyud sila sa kuan sa Bible Apostolic meeting niya ang pinakanindot gyud kay kuan pinakanindot kay gitambungan gyud sa atong director sa diocese sa Bible Apostolic si Reverend Father Julius Lupot no daghang kay salamat sa imo brother shout out nimo brother no ang nakaabot ka unya ang nindot pagyod no alang sa kasayuran sa tanan labi na sa taga Zunto no taga Zunto kay nagsorbi pod si Father Julius sa bali himuonon nga chaplain C no chaplain C so chaplain C na gani murag mahimo na po ng parokya no so ato naibal-an nga ang Marawis chaplain C nahimo ng parokya panahon ni Father Ingo ya karon
ang pasong na sad no na survey nila nga ilang himuonon nga chaplaincy, gahapon ga survey si Father Julius Lupot no kabanan niya ang gigayra ni Ma'am Elendia sa pag-abot sa pasong. Wala na sila makaabot og datag no kay medyo alanganin na pud sa oras nga layo pa pud ang datag. So motong didto ra sila taman sa pasong. So ang ayan na pud ng pasong gyud nga mahimong parokya sad no o mahimong chaplaincy kasi hiniusag yun ang kanang katawhan sa Dios dinha no sa ilang katilingban no, sa gagmayng simbahan ng katilingban sa pasong. Shout out ninyong tanan dinha no, praise the Lord og congratulations nga ang inyong kapilya parokyahonon na pod no o chaplaincyhonon no nindot man gyud pod ang ilang kapilya mga kaigsuonan kay ngano tungod sa pagkaiusa sa katawhan sa Dios diha sa pasong nindot gyud nindot na gyud ang ilang kapilya. So unya mabuhi sad ang kuan dito ang simbahan gyud no kasi ang kabalo man ta nga atong simbahan self nourishing gyud na siya no unya ang pare mabuhi kayon sa tagapasong. So praise the Lord nga isa sa target nga mahimong parokya o mahimong chaplaincy ang pasong no sa sa ning Birhen sa Guadalupe ang ilang patron. Okay, shout out sa atong igsuonan sad sa di pa ta mo batbat aning napulo ka sugo ikaw pat nga ang sa kalwasan. Si Charlene Bagay po diha sa Cagayan de Oro City, no? Shout out sa iyo din. At saka kay Brad Dario Medina. Brad, mayong buntag o shout out nimo. So wala ta ka makadapit atong kuan Brad PPC meeting namo kay ga kuan pa mi ga realign pa mi ang magimitingan sa mga chapel chairman pag-realign sa bag-o nga kuan bag-o nga parish structure no nga namugna sa second synod sa atong diocese. So kay nadugangan magud ang mga ministry no dili lang kay Westfly nadugang ang LGBTQA mga migrant workers ug uban pa no. So moto nga og ipadayon ang daan nga structure. So diri sa amo ang parokya manggod kay mostly ang kuan ang pamilya nga miyembro sa cluster kay kuan raman pito siyam ana lang unya di makaigo sa kuan sa komisyon no di maigo kay dugangan man ang commission or ministry ang committee bali. So mo na nga mag-realign pa mi sa among mga cluster para masakto ang structure para siguro mga kuanta Brad mga kung mahuman na karon November, December posible mga January or February na ta maka kuan ana no makasugod kay ang mahitabo mong gud ana inighuman og realign sa mga cluster namo. So mabuhat og 15 no pulo pa yun sa 15 o may 20 so kapamilya sa usa ka cluster. So ang mahitabo ana di na may magpa-conduct og kanang orientation no seminar. So mo na nga CCFC willing naman pod diri ang mga kuan ang mga elder namo manang amo na pong gikuan na sa among makapilya pero tungod aning realignment sa mga cluster so medyo maantala ta pero unta magdali Brad sige lang kay padayon ta kay gahapon bitaw pod sa among kuan sa among meeting sa Bible Apostolate with Father Julius Lupot. So ang yang advice nga ayo lang mo pagdali kay kinahanglan mo kuan man atong kalihukan god long lasting kinahanglan mo lahutay ni siya. So wala man ta magdali pod sige kay pag ma-realign na siya mo plaster na ta og mga kuan mga input seminar para sa enhancement sa atong kalihukan o pagtuo no. So usa ni siya nga makatabang isa makatabang sa rin ng pagpamit nato sa atong kuan sa online. So muna siya. So dahil salamat Brad sa imo ha mo kontak ako nimo diha o mo
o makapabor ko makabisita diha sa kuan sa Tagbilaran basig mohapit pud ko nimo, no. So daghang salamat Brad sa imong suporta namo. Okay, lalo labi na sa mga kanang mga kwansad, mga permitters or mga minters sa CCFC, no? No, CCFC, Christian Community Formation Course, mamugod together. Bisan sa Bukidnon, sa among mga kaubanan, sila Bardini Caparuso, diya sa San Isidro, Barangay San Isidro, diya sa Valencia, Bukidnon. So, shout out ni Murad. So, padayon gyapon sila sa pagkakandak ng CCFC, no? Dito sa Bukidnon, daghan na ng napangalan manggod kay gikan sa CCFC sa una unya pag sa tawag na pagbuhi namo pag-usab nahimo na siyang Christian Awareness Seminar unya nahimo na sad siya nga daghan na pangalan, no, daghan na pangalan niya hangtod nga migimaw ang COFS, no, COFS, no. Ang I think ang nagpangalan og COPS ana murag sila Brad Nini o sila Brad Bingbing na, no, to pagsugod na mong seminar dito sa Masimag sa COPS sa Kadingilan sa parokya sa una ni Father Chops, say pildo ni Father Chop Piorin o Biliran murag ana murag Biliran mo siguro to, no, taga Bohol gyapon to si Father Chopilo, no, niya na ang tao na kuan ra ba to siya hawa sa pagkapari, no, hawa siya kay nagminyo, so looy pod. So mga kapusog ka pamilya, so muna nga ang CCFC manggod mao ni siya sa history, mao ni gyud ang kumbaga tungod sa masibot nga pagdawat sa among seminar ug ang mga katawhan diri sa parokya sa Tabuan, na pa ni parokya sa una, no, sa upper mga barangays with 13 barangays daghang gyud mi sibot adtong kuan atong CCFC kay nindot bisan ako dito ko murag mutipag ko pilmero na akong murag nabag-o, no, kato kay ato nga time murag suping ko pa kayo ta kay batan-on pa lagi kasi that was 19 ako nakaseminar ko 1984 na or 85 sa last batch na kami noon second to the last batch, no, diri sa amo ang barangay. So nindot kayo niya kini sila si Brad Dario Bindina mao gyud niya ang nag-umol na mo diri, no, niya si Brad Bingbing siguro aning panahon na say plead aning Bingbing nakalimutan ko si Brad Bingbing siguro aning batan-on pa pod kay preparahan mi gid ani, no, kay sa ato nga time bago pa kong bago pa kong graduate sa trainee, no, ato nga time trainee sa sundalo. So dito ko na usab, no, kay makapausab gyud siya, no, makapausab gyud siya kay purag tuan gyud siya kanang ang deliberation murag dulot hanggang buto, no. So mo nang makapamalandong gyud ka sa maong seminar. Mo na nga ang importante lang naman din na sa seminar gyud nga mutuhop ug makinabuhi nato. So mao gyud na siya number 1 kay bisan pag unsa kanindot ang seminar ka igsuunan ko diha ni Kristo, no, mga ka-GSK, bisan unsa kanindot, no, sa seminar niya dili nato kinabuhin useless, no, useless na siya. Kay sa maong seminar dunay pila ba ka topic to? Murag 30 pud to kapin, no. 30 kapin ka topic niya. Tanan nga topic igo gyud ka, no, mubirang gud sa atong kagalingon kay masalay-pon lagi ta. Unya isa sa topic adto kining napulo ka sugo, no, kining napulo ka sugo. Kay kining napulo ka sugo kung magkinabuhi lang nato ni siya, so muna ni siya ang dandan nga mahigugma ta sa Ginoo, no. Manay ako na pumalikon ni mura kog si Ramplaka ani nga si Bishop Abet uy nga kining dili gud importante ang sugo, no, kung ang sugo dili ni makaluwas kung ang imong pagsugot wala sa imong kasing-kasing, no, wala sa imong pagkasing-kasing ang pagsugot kay misugot ka lang kay nahadlok ka murag compliance na siya mo na gitawag og compliance kanang nisugot ka tungod kay obligasyon, no, tungod kay gihimo nimo obligasyon nisugot ka without paglihok nimo way gugma, no,
ang paglihok nimo bali way gugma. So kinahanglan di ay ah ah, kung magtuo ta, mulihok ta, o niya sa atong pagtuo kay mulihok na ay gugma ang kauban gyud. Number one gyud nga gugma, no. Mao ni lihok ta tungod kay ah nagtuo ta, no, kay batud palagi patay man ang pagtuo way gugma, no, sa Santiago 5:14, patay ang pagtuo way gugma. So mao na nga patay ang pagtuo kung way buhat. Kana mo buhat ta with love, no, dahil gugma ta sa Ginoo mo ni buhat ta, dili kay nibuhat ta kay nahadlok ta or nibuhat ta tungod kay obligasyon nato, no, obligasyon nato, no, kinahanglan magkuyog ginito tulo nga nibuhat ta, dunay buhat tungod kay nahigugma ta, no, dunay gugma mo na siya nga mulihok ta, no, kay nahigugma man ta. So ang atong obligasyon tungod kay sa gugma, no, diha, no, obligasyon gugma og paglihok, no, kay mayong kag nagtuo ka nya apo kay buhat patay lagi, no, patay gyud ang pagtuo buhat. Munang kini napulo ka sugo unsa ni ka importante nga kani siya muri tamdanan ra nato ni siya, no, tamdanan kay ug watay tamdanan sa atong pagbuhat, no, di po ta kabuhat, no, kay wala man tay kanang tamdanan, no, di ta kabuhat, no, di ta kabuhat ug wa tay tamdanan. Mo na nga doon na gyud tay mga tamdanan, no, kanang sa nito ng guidelines, no, doon na tay guidelines kay ug wa tay guidelines di ta kahimo bisan asa nga kuan, no, bisan ang mga pari magmisa doon na gyud na siya guide, no, dunay guide kayo wala tay guide memorize nimo na pero dili man ta computer. Ang computer gani maghang pa, no, so dili man ta computer utok mo nang nagyod tay guide, no, dala tay guide para at least makuan mo ning napulo ka sugo kay bisan unsa ka eksperto nato butang ta eksperto ta memorize imo tanan moabot gyud ang panahon nga dili na nimo pod ma-memorize, no, makalimot ta pud ka labi na magkaedad na ta, so diha na magsugod, no, muna nga doon na gyud tay mga kuanang guide, no, guide niya kini na pulo ka sugo kuan mo gyud ni siya, no, gihatag mo gyud ni sa Ginoong sugo, no, kang Moises, no, ato hinumduman nga namugna ang sala tungod sa sugo kay ug wa pay sugo wala ta kasala, no, pare sa unang panahon god nga si Adan o si Eva ano nakasala sila ang basihanan sa pagsupak nila sa duha ka sa sugo, no, kay gitagaan sila duha ka sugo katong pagkaon sa tanang prutas sa tanaman sa Eden sa paraiso o niya ikaduha siya nga ayaw kan-an ang nasutunga nya kay mingkaon man sila di nakasala, no, dito na unang sala nya nagpadayon kato pa may unang sala nya si Cain naminyo nya nagminyo ay pod sa iyang igsuon, no, sa iyang igsuon may lain tao dito ka anak ra gyud ni andarong ni iba nakasala ba to wala kasala kay wa pa may sala wa pa man to napulo ka sugo, no, wala pa man tong mga sugo nga bawal kanang magminyo ay ang mga nagsuon managigagawa pa man to, no, kay nigimaw ang napulo ka sugo panahon naman ni Moises, no, pagka bihag sa mga Israelita sa Ehipto unya gisugo si Moises sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto unya tagaan sila og yuta nga tabunok ang Kanaan ang Israel karon, no, itawag po nag Israel tungod kay mga lipi man to ni Israel tong 12 ka patriarka nga nabihag sa Ehipto sila Moises kay anak man to ni Israel ni Jacob nga ginganlan og Israel, no, so mo nang gitawag og Israel mga squatters po na sila, pinangga dai sunoon ni mga squatters, no, no nga mga kabos kay ngano man pinangga to sila kay lamang ka gipadala dito sa Kanaan ang yuta nga saad nga squatter sila mangilog kay yuta sa tupa kining task force bapalad o mga kaigsunan nga sundalo paminaw o mga naman si kuan ani si
ihado iko. Ihado iko. Nga mamos butong karon no, butong bukidnon. Kami diha nag-clear, di pa gyud wa to ma-clear, kami diha ni pa taliwala sa mga squatters ug yuta no. Diha sa Butong, Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Niadtong ug di ko kalimot 1993 o 94. Oh, I think 1993 kay mo putoy gayon na nga dito mi sa Buda nya musulod ang 1994 no. So diha diha ang problema din ha kini mangilog ag yuta no. Kini mangilog ag yuta siguro ugma na nato kuha nato ning napulo ka sugo no. Kaya nga no, kining mangilog yuta so murag na panunod kini mo kuan siguro ka mura og dunay kuan munay bikil ani kay ang Ginoo nagsugo man sa kaliwatan o sa 12 ka patriarka kaliwatan nga ilogon nila tong yuta sa Kanaan no. Ilogon nila ang yuta kay nagoy na puyo dito niya ilang ilog no. So mo nang basihan siguro pod sa mangilog kay yuta dinhi sa atoang nasod. Kining labi na kining task force mapalad, ya kining task force mapalad kay kada bani kaning prone ni siya sa mga NPA nga mangilog yuta mo na mahadlok ng ilog ag yuta kay armado magabi no ar maghadlokon. So diha sa Negros daghan pod no kining mga task force mapalad. So dito pod sa kuan mi, dito pod sa Bulacan mi, diha sa Pandi Bulacan daghan po ng ilog yuta no. Tung mga task force mapalad gapon. So mo nga kini mga kuan gini sila mga galamay sa gigamit sa kumbaga kining mga miyembro sa task force mapalad okay man na no. Okay man na. Pero ang problema lang kay ang nakasulod ana kasagaran mga NPA. Nya mo lagi na mangilog lagi og diha sa Pandi Bulacan, mangilog sila og kanang pabahay. Dito ang giilog dili na yuta no, dili na yuta no, kasagaran ng pabahay no, pabahay. Kay bisan kami dito mi sa Pandi Bulacan nagsettle mi sa kuan sa katong mga grupo sa task force mapalad nga mga squatters nga gipahawa dito sa Manila no, dito sa Manila. I think gikan sila sa Balot, Tondo no, ang uban gikan sa Blumentritt no, sa Manila unya gi-demolish niya pag-demolish nag-regroup sila with task force mapalad niya nangilog dito sa pabahay nga gibuhat sa gobyerno. Kato nga pabahay to I think para sa mga kuan sa mga empleyado sa gobyerno, para sa sundalo, pulis o sa katong nasa gobyerno nga walay balay o niya ilang giilog no, naanay naanagod na ang balay na kanang na tong balay kasagaran mga balay dito kay kanang mga subdivision kay kuan man nga mga sa tawagan na kanang muraraga dikit nga balay no. So para to sa gobyerno pero giilog sa task force mapalad. So watong tanahon diri sa balaang kasulatan. So inana man sad no kay ang mga Israelita agisugo man gipud to sa Ginoo nga mangilog sila yuta dito sa Kanaan no, kaya namin nagpuyo dito. So mo to ilang basis no, may basis nila nga mangilog pod og yuta kay wa man sila yuta no nya o propaganda na sila mga NPA nga himo silang squatter sa kagulingong nasod limang kada na tinuod man pod no. Kung usahay no kinahanglan ta magtimbang-timbang no kay ngano siguro gyud ato gyud iampo ning atong mga leader kay kung tanaw nato dato mo gyud ang Pilipinas. Usapon na sa among na topic gahapon nung dugay minahuman sa among murag ang nahitabo consultation meeting kay naaman si Padre no, si Padre Julius. Isa nga nakadugay namo kay mag consultation daghan mi mapangutana unya usa sa nigimaw nga naistoryaan namo nga ang Pilipinas dato gyud ang Pilipinas kay halos na isa ra gud ka mineral ang wala sa Pilipinas no, kinirang platinum tanan naa no, tanan naa minerals dato gyud ang ubang nasod wala man na sila minerals no. Pero
Malagi na problema kay nagilaid tas kalisod. Kaya nga itong mga leader, tinaguri ang Krisyano, the only Christian nation in Asia, pero wa magkinabuhi as a Christian. Wa magkinabuhi nga Krisyano. Wala si Kristo sa ilang kinabuhi. Maayong nga wala si Kristo, kay ngano? Ngano nakapangaw ka man. Usahay, maglibog na tano kay doon na po rabay pastor sa laing relihiyon nga miingon nga gikan karon hangtod sa 2026, gikan karon 2025 hangtod sa 2026, kining ato mga government leaders matod niya ha, sa kapastor, kining ato mga government leaders idumina ni Satanas, dominahon ni Satanas kutob sa 2026 unya. Murag tinuod ba no kay ngano man kay kinsa ba ni dominar ano mangawat ka, diba? Satanas man niya musliman, no, musli sa atom kanang pinili nangawkaw unya nasuko pati si Karin Davila suko na pod. Perting sukoan niya sa iyang kasab-an si kini si Congressman Puno kay buhaton Manila gud nga hero si House Speaker nga ning naog og si Saldico nga nagpakumbaba na bumaba sa trono, no? So perting sukuan ni kuan ni Trimedia si Karen Davila kay nahimo pang hero noon ang kanang kawatan, ingon siya. Katawanan man itong nasod ay, no, magkatawan lang tani, no, pero og dantaw nato kita gyoy hinungdan na mga butante, kay umbuto ta next election nya kay ang matindi ra ba karon kay naay kongresista diri sa Bohol, kabalo naman taan na, no, nga kay nagawas naman na sa kuan nga na-involve sa corruption matud pa diri sa atong radyo diri sa Bohol, no. So halos gyud sila, no, tanan mo na nga makapusog ka pamilya ayaw nagbasula, no, ayaw na sila basula kay gipili man nato na sila unya sa atong pagpili baya nagpapalita tinuod man pod nagpapalita unya karon magyaw-yaw ta siguro dunay katungudan na kami ra nga nagpapalit, no, kami ra nga nagpapalit nya ang simbahan kay igir ana labi na si Father Darwin kasuhan ra bagyod niya, no, kanang nanghatag og nagpapalit, no, kanang namalit og naghatag, okay, kanang naghatag mo man ang namalit, no, kanang naghatag og kanang midawat nya sampulan karon unang sampulan kanang kuan kanang nanghatag nya usahay kay kuan lagi ta kanang nasa simbahan nya kinahanglan padayon nato ang kausa nga magmatinumanon ta unya kinahanglan mo barugtas kamatuoran. Ang problema kay daghan pumasok na tong barugtas kamatuoran mo siguro na siguro na kay Kristo bitaw dahang nasuko niya hantod gipatay na lang siya, no. So kay nibarog sa kamatuoran niya kita kay nibarog man putas kamatuoran niya okay lang unta og kanang wala sila pasidan man ingon ni Father Darwin bitaw dili naman ta makuan ani Brad kay ngano nakabalo naman sila daan kay pila na ta katuy gayaw-yaw ang simbahan about ana nga di ta mamalit di ta magpapalit unya di man maminaw di man maminaw muna nga ug atong lantawon ano sa pamanta magmata, no, manang mo sample gyud ingon si Father Darwin mo sample gyud ta Brad para makita pod nga ang simbahan matinud-anon. So ako duyog pug ko ana, no, kay usa matinud-anon ba ta, no, matinud-anon ta gani sa ako lang, no, akong pamilya ni dawat ni ay atong nga time pero ako gyud silang nangumpisal mi, no, nangumpisal mi kay nga naman
mo lagi na bisag unsa ka kanang kanunay istorya simbahan nga mauna tapos pag sa likod budawat di ay no perti gyud. So mo na nga okay lang no kay at least nang umpisan unya akong yahwag sad sa mga katawhan sa Dios nga mubarog taas katawhan sa Dios nga kung nagugmata sa Ginoo tumano nato ang iyang sugo no unya kining balaod sa gobyerno balaod man po na sa Ginoo no balaod po na sa Ginoo kay mo tay gitawag og no tay divine law mo nang balaod sa Ginoo niya mo tay civil law no nga sa nagtuo sa Ginoo. So man mosunod pud ta ang taana. Nya ang problema kay kini man ang mga leader nato mo bend the law, mo baluktot sa balaod. So para nang naglingkod karon sa taas nga paregod ng nakuha naman gyud na nga ang baluktot sa balaod kinang napod sa Senado ug sa Kongreso ug kanang sa judiciary oh sa DOJ dating DOJ mo man na ilang gikuan karon gibaluktot sa balaod nya mo daw sahay mo tanang nga sige nato ingon pud nga even diri sa local government o diri sa barangay mao na may mabaluktot lagi ang mga ordinansa tungod kay unsa baka no pero natin na istorya lagi mahadlok man mo patuman sa ordinansa tungod kay sunod di nabutuhan so mao na din ha nga sa na to pagkatulid sa atong pamunuan ana ug mo na itong buhaton so kinahanglan mo barog yun ta nga atong ipatuman no by hook or by crook dapat ipatuman kay dili pud by hook by crook na mali pud og sulti mo patuman lang ta no dili kay bisag unsa may tabo ato ipatuman no kinahanglan mo patuman ta ato ipasabot no ato ipasabot ang mga ordinansa niya ipatuman dili kay ato pud siyang balion do di baluktutin hindi kasi pangit no naggumawa tayo ng batas tapos di natin ipatuman so yun na yung ano no ato gipatuman mo ning napuugma ato ugma ug bisag Domingo siguro ugma muhatag ta bisag kanang sa udto siguro no alas 12 ta ugma mag-program sa pagpakabana para ato ma-deliver ning dapulo ka sugo atong basihan ani kining giya nung giya para at least makuha na to unsay gidili og ipabuhat sa atong Ginoo no kay batbat mo gyud ni gikan sa atong simbahan no o mo ni siya nga ato ning batbat ugma mo ni nga nagisgot man tag sugo no mo di atong opening kining sugo karon nga gikan sa kasuguan sa atong gobyerno o sa mga ordinansa no nga ato gyud ipatuman disregards ng atong career no atong mission atong manon no dili kay tawa karon daghan kay mga drogas tungod kay malagi gikan pa sa taas itolerate man no kay abot lang nanong itolerate mo lagi nang mahadlok siguro di nabutuhan pod nya di pud makapangawkaw kay usay ang source of fund ang katumang droga nga halin kay dako kay kita nya wa sa manglantaw nga makadaot sa katilingban makadaot sa kabataan ng kabataan nato karon wa ni klaro no nya murag na ta ni kuan no murag sundog po nato ang Batang Quiapo. Okay kapusog ka pamilya ugma padayon ta sa atong talakayan sa pagpakabana atong i-discuss ang giya no sa napulo ka sugo para at least makita nato unsa gini ato ba ni ipatuman o dili tumanon ba nato o dili tumanon ba nato kinahadlok ta o tumanon nato kanigugma ta sa Ginoo ana na no brag sa atong ginikanan bitaw suguon ta sa mutuman ta tungod kay naluoy ta sa atong ginikanan napayuban mutuman tungod kay nahadlok sa ginikanan kay bunalan og di mosugot basta mo ana kanang sugon ka sa imong ginikanan mutuo ka kay mabunalan ka og di ka mosugot or mutuo ka tungod kay nahigugma ka sa imong ginikanan no so munang duha ka klase no nga sugo so muna mga kapusog ka pamilya para matapos ta magampo sa ta o kantahan ta mo no kantahan lang ta mo sa metong kantahon ron kini na pong kuan
buta na pod, no? Dili na pong buta. Kay buta man gyud tas pagpakabana, di ba? So ayat mo kanta, shout out sa ta, no? Shout out kay Nathan Jones is watching, no? Kinsa man ni Nathan Jones ni? Murag bag-o na po nila, no? So shout out nimo Nathan, no? Jones, no? Shout out sad kay Sister Sinuna Balaba diha sa Kantangao, no? So sorry gyud gahapon kay wa umikapil sa kanang lubong ni Inay Maming kay unsaon nag-conflict man gud kay nga binamo Domingo karon unya gahapon man di ay unya nami meeting gahapon di pod pwede gula ko kay ako may vicariate sa Bible Apostolate, no? Ako may gapili nila nga vicariate coordinator bali. So wa gyud ko ka kuan kadulong sa patay ni Inay Maming, no? So sorry jud. Unya shout out sad kay Chiriling Kaduyak, no? Og sa kay Ma'am Lia Galis Pagaran Akabo. Ma'am, shout out ninyo uban ni Sir ni Ma'am Bering, sa tanan ninyong mga kaigsuonan din ha, o ni Brad Cesar, no? Shout out ninyo tanan, ma'am, o sa imong pinangga, no? Sa imong pamilya. Okay, kapasok ka pamilya, kantahan na lang tamo o buta nga aron maghimata tas kamatuoran, no? Okay, aron matapos ta, kantahan na lang tamo ug manata mo padayon aning napulo ka sugo sa Ginoo. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang matulog kay matamis ang magdamgo sa mga nilikinog ang saksi sa kamaturan mupiyong lang kasagaran ug mag-antos lang nga pasipad-an gugma ug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa uban, nga nang dili ka masulti, nga nung wakay baruganan, ang saksi sa kamatuuran, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipad-an ang gugma o ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Buta, buta.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, shout out sa atong para-paroko dinhi sa atong parokya, si Jose Isidro Labrador, si Reverend Father Anderson de Luau, alias Tunton. No? Shout out ni mo Father, ug may buntag labi na sa PPC officers, no? O sa CPC o CFC officers nato diri sa parokya, og si Brad Ponsing ato PPC chairman, murag nakita ko nagpicture sila ni Father Tonton, basig na ana siguro, no? Shout out nimo Brad Ponsing, no? Sa imong pamilya si Gaw Marilyn, murag tuwa lang sa gawas, no? So shout out labi na sa imong mga minahal sa kinabuhi. So maayong buntag og ugma na pud ta sa udto, no? Udto ta ugma, no? Mga alas 12:30 siguro kay Domingo man ugma dagantag tulumanon. Nya, doon na po tayo meeting ugma sa atong kapilya, sa atong suna, no? Para atong i-realign, mag-realign na ta sa atong mga clusters para makasugod na ta sa atong bag-ong mission para sa second synod mission, no? Sa atong diocese o sa para sa tanang parokya o para sa tanang katawhan sa Dios. So maayong buntag o bye-bye.